Good morning and buenos dias. Magandang umaga po sa mga lahat. Josan for the Cantonese folks here. Let's all stand if you are able. Welcome to Welcome Home Sunday. Our first hymn for today will be Redeemed, How I Love to Proclaim It. Actually, no. Mansion Over the Hilltop. Did I fold it wrong? No, it's redeemed. It's redeemed. I folded mine. Did I fold your papers wrong? Probably. What's your first hymn for today? Redeemed. Let's sing Redeemed. Okay, great, because I folded mine wrong. That's my problem. Redeemed, How I Love to Proclaim It. Let's go. Here we go. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in whose law I delight, who lovingly guardeth my footsteps and giveth me songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. Español. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé. Con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Let's begin with a word of prayer this morning. Father God, thank you that the blood of Jesus takes away all sin. Padre, gracias que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. As the blood of a sheep takes away the poison of snake venom, Como la sangre del cordero que quita el veneno de las serpientes. May the final sacrifice of Jesus Christ take away sin and defeat Satan forevermore. Que el sacrificio final de Jesucristo quite el pecado completamente. May every visitor and every person here today know the grace of God. Que cada visitante en esta mañana pueda conocer la gracia de Dios. May they know the victory of the Holy Spirit. La victoria del Espíritu Santo. May they know the power of the El Scriptures. poder de las Escrituras. May we know your resurrection. Conocer la resurrección. And be acquainted with the fellowship of your sufferings. Y de reconocer tu sufrimiento. And Lord, may you conform us unto your death. Y que nos hagas ser conforme a tu muerte. May the Holy Spirit have a free overflow today. Que el Espíritu Santo pueda gobernar libremente. In
Jesus' precious name, En el amen. nombre de Cristo, amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. Welcome to Welcome Home Sunday. Bienvenidos al retorno a casa del domingo. Those of you who know our journey, we started off in Hermana Elida's house with a Bible study. Los que conocen la jornada que iniciamos en la casa de hermana Elida And- con un estudio bíblico. And during the pandemic, we decided to start services on Sunday. Durante la época de pandemia decidimos iniciar servicios el domingo. And we've had to meet anywhere, like in Hermana Margarita's office, to the Pinot Valley High School. Y tuvimos que reunirnos en la oficina de la hermana Margarita en la High School de Pinot. The school district decided not to renew their lease with us. El distrito escolar decidió no renovar el contrato con nosotros. But you know, it's amazing. Every time we wanted to preach and pray and go soul winning, God's always provided us a place for that. Pero Dios siempre ha proveído un lugar para predicar para nosotros. You know, there's churches where they have one little obstacle and they don't want to do the work of God, and it's amazing. All the doors shut. Hay iglesias que tienen un obstáculo y deciden cerrar las puertas. And, you know, it's amazing how God led us to this property. Es increíble cómo Dios nos ha guiado a esta propiedad. I want to thank Mrs. Linda On, who's here for today. Quiero darle las gracias a Linda On, que está el día de hoy con nosotros. Ms. Linda, why don't you go ahead and stand so everyone can see you? She's been a long-time attendee of our church. Ella ha estado asistiendo a la iglesia por mucho tiempo. And she serves in our Chinese ministry. Thank you. You may be seated. Ella sirve en el ministerio de chinos. I had just booked 2 meetings. I had booked 3 months worth of meetings at the San Pablo Community Center earlier this year. Había elegido varias reuniones en el centro de recreación de San Leandro este año. And like literally 2 weeks later, she texts Pastor, "Hey, if you guys need a property, here it is." Y 2 semanas después de ello, ella envió un texto al pastor y ofreció esta propiedad. So I'm thanking God for people with a good testimony in the community. So, doy gracias a Dios por personas con buen testimonio en la comunidad. I also want to acknowledge our first-time visitors for today. Quiero también dar la bienvenida a los visitantes esta mañana. Hermana Margarita brought her mother and her cousin and Eliseo with them. Thank you for coming for today. La hermana Margarita trajo a su mamá y a Eliseo con ella. Gracias por venir esta mañana. I heard that Carla and Kaylee got a flyer when they were at Hilltop Mall. Carla and Katie recibieron una invitación de Hilltop Mall. Hermana Gloria, I didn't get to meet this dear lady in the green dress in the back. Okay, praise the Lord. All right, well, amen. Gracias por venir. Thank you for coming for today. Okay, and good old Miss Cindy Juno, she's here every time we have a special service. Amen. Praise the Lord for that. Yes. She has a guest? Oh yeah, yes, it's Cindy Juno. Yeah, she's been here before. All right, I'm gonna embarrass 2 of my favorite servants here in today's church service. Voy a hacer pasar vergüenzas a los miembros de la iglesia esta mañana. I asked about a month ago. I asked Hermana Gloria and Hermana Mauricio to give a brief testimony on the blessing of serving God. La semana pasada le pedí a hermano Mauricio, su esposa, que compartieran el testimonio de la gracia de servir a Dios. And if you say, Brother Justin, what about me? Well, I've served God. Don't worry, I'll call you eventually, okay? Eventualmente será su turno, no se preocupe. But if there's folks who've been on the front lines providing transportation or making visits, before I even ask them to do so or providing meals, I know I can count on them to do so. Cuando se necesita hacer algo en este trabajo, hay personas que se voluntarizan y se saben que se puede contar. Yeah, I want them to come on board. And Brother Mauricio, if you could read your testimony first, Brother Carlos will translate for him. Let me provide the microphone. Okay. Yeah. Start on Swiss Army. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, soy Mauricio y mi esposa Gloria. I'm Mauricio with my wife. Conocí la iglesia Heritage por hermana Elida, que se encuentra por aquí. I Ahí está. I came to know Heritage Baptist Church through a sister Elida. Ella me dio un tratado en mi lugar de trabajo y me invitó a las reuniones. She extended an invitation to me in the place where I work. Y dije que en ese momento yo me
Estados Unidos, tenía como 6 meses de estar acá. That time I was 6 months that I had arrived to the United States. Y estaba solo, me sentía, había visitado algunas iglesias. I was feeling lonely, and I had visited a few churches. Entonces un día ella me invitó y dije, voy a ir un viernes a la casa de ella. So she invited me, and they had a Bible study, and I thought to myself that I was going to go to visit her. Como uno de latino va a ir a conocer qué pasa, cómo él va, si le gusta o no le gusta, ¿va? And as a Latin guy, I was going to see if it was something that I would love to attend or not. Y también me dijo que iba a haber comida. But she also said that I was going to be food available. Entonces llegué ese día y el hermano Justin estaba predicando. So I went that day, and Brother Justin was preaching. Y me gustó cómo predicaban la palabra. And I came to like the way the word was preaching. Porque Heritage es una de las pocas iglesias que son conservadoras. Heritage is one of the few churches that I know that are conservative. Y me gustó eso porque yo soy bastante conservador también. O sea. And I like that because I tend to be on the conservative side as well. Entonces, gracias a Dios y a la invitación de la hermana Elida. So thank to God and the invitation of Sister Elida. Ya tengo varios años de estar en la iglesia. I've been for a few years now in the church. Y Dios va dando cosas buenas cuando uno se va por el camino de Él. And when you follow God's way, then good things start to come your way. Y una de las cosas buenas que encontré en la iglesia fue a mi esposa. One of the good things that I found at church was my wife. Amen. Entonces, y gracias a Dios compaginamos y tenemos las mismas visiones para el futuro. And thank to the Lord, our vision matches, and we have a lot of expectations for the future. Y le doy gracias a Dios que me ha ido cambiando poco a poco. And I thank God for the transformation that He's been doing in my life. Amen. Porque uno, tal vez de hombre, es más cerrado, que no quiere hacer las cosas por sí solo, porque as a man, we tend to be more hard-headed. We don't do things the way we should be doing them. Y gracias a Dios, uno no se da cuenta, pero va cambiando. And as you transform, you don't notice it yourself, but you know the transformation is happening. Porque las otras personas que lo conocen a uno dicen, tú estás cambiando lo que estás haciendo. Because people that surround you start to notice the change, and they start to ask why the change is happening. Entonces uno le dice, estoy yendo a la iglesia cristiana, dice, está bien. And there's an opportunity to share the gospel and why the change is happening. Y algunos, por son de broma, le dicen, ya estás más aburrido. And some will make fun of it because they tend to think that the Christian life is very boring. Porque ya no vas a la fiesta, ya no tomas, dice. Because you move away from the parties and from the social drinking. Entonces, yo doy muchas gracias a Dios por los cambios que ha hecho en mi vida y en mi familia. I thank God for the changes that God has made in my life and in my family. Y una de las formas en que doy gracias a Él es colaborando más en la iglesia. And a way for me to thank the Lord is to get involved in the church, so I know to give back a little bit of the much of what He provides for me. Porque cada uno tenemos dones especiales, diferentes. Everyone has different talents. De que unos pueden bailar, unos pueden hablar, unos pueden enseñar, unos son más serviciales. Some can dance, and some can talk, some can provide a lot more services. Entonces, Dios es la forma de dar gracias a Dios y también invitar a las personas que se me acercan y darles un tratado, así como Elida me invitó y me hizo un cambio en mí.
So I try to get involved to keep back of the many things that God provides for me, and then I also continue to invite people. So because I remember how I was invited by Sister Elida. Ya, entonces es una de las formas que uno, así como uno da, también quiere, como le dan a uno, uno tiene que dar Because the same way you receive, you have to give back. para que otras personas conozcan a Dios y las buenas cosas que Él da. So that people can come to the knowledge of God and they understand the goodness of God. Encontré un pasaje que dice, para un cristiano, las batallas de la vida And I found that the battles of the Christian dice, nunca acaban y nunca las gana el más fuerte, never end, and the stronger never wins those, sino que el que en ningún momento duda but those who stay in faith, que es Dios quien da la victoria. that God is the one who provides the victory. Entonces, por eso le doy gracias a Dios en las noches cuando me acuesto y en las mañanas que me levanto, porque nos da un día más. For that reason, I thank the Lord every night and every morning because we get to live another day. Y invito a cada uno de ustedes And I invite everyone, que a los que conocemos, digámosles que se encuentra en la iglesia o démosle un tratado, and for those who know, to invite all ones and to provide an invitation para que ellos también conozcan la bondad que Dios tiene para cada uno. so they have to come, so they can come and understand the goodness of God. Gracias. Thank you. Y le doy la honra y gracias a Dios por todo lo que nos da. And the honor and glory goes to God. For everything that He does. Praise the Lord. Gloria a Dios. Brother Maurice, I didn't know you were such a good public speaker. No sabía que era un buen orador. I better work harder. I'm going to lose my job here. Tengo que trabajar más fuerte, voy a perder No, mi but trabajo. six years worth of preaching, even during the pandemic, has really worked on people. Amen. 6 años predicando durante la pandemia trae frutos. All right, let's all stand if you could, please. And we're going to sing our next song, Mansion Over the Hilltop. I'm just glad we have good members in our church. Amen. El siguiente himno. All right, hymn number 89, Mansion Over the Hilltop. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. In the city where the ransom will shine, I wanna go, but that silver light. I've got a mansion just on the hilltop in that bright will never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I got a mansion just on the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never wander, but walk on streets that are pure as gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim
in that bright land where we'll never grow old. And someday on earth we'll never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Español. Mas son gloriosa, tengo yo en el cielo. Todas maldades nunca entrarán, toda tristeza cambia en consuelo, y entonces canto el dolor y afán, bellas canciones, ay, 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 la gloria. Tendré la mía, el gozo sin par. Suenen las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto. Somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Las canciones, ay, 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 la gloria. Tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregar. Tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, allá en la gloria. El gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. All right, if you could remain standing for respect of the Word of God, open your Bibles to Hebrews chapter 13. En sus Biblias Hebreos capítulo 13. Brother Charles, if we need more chairs, around the corner there's a maintenance closet with steel chairs. You just grab a few, grab some brothers to help you out with that if you don't mind, sir. All right, thank you for those of you that are praying. My voice was doing okay until we sang that song. Gracias por estaba orando. Todo estaba bien hasta que comencé a cantar este himno que tuve problemas con la voz. Yeah, you know Satan doesn't want us to have a mansion. Come on now. All right, Hebrews chapter 13. We're going to have our English speakers. We're going to read verses 8 through 14. And if there's any other passages printed here, I'm going to have our Spanish speakers read that. Hebreos 13, del 8 al 14. Give me 1 second. I'm not there yet myself. Hebrews chapter 13. English speakers, are you there in verse 8? All right, you better read it like you mean it. 1, 2, verse 8. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Be not carried about with diverse and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats, which have not profited them that have been occupied therein. We have an altar whereof they have no right to eat, which serve the tabernacle. For the bodies of those beasts, whose blood is brought to the sanctuary by the high priest for sin,
are burned without the camp. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. For here have we no continuing city, but we seek one to come. You may be seated. Pueden tomar asiento. Those of you that are not familiar with the book of Hebrews, the Apostle Paul is finishing up this book. Para los que no están familiarizados con el libro de Hebreos, el apóstol Pablo está terminando este libro. And he's telling the Hebrew believers, the Jewish community, that where am I at here? Number one, that Christ is the embodiment of all the sacrifices and rituals of the Old Testament. Y él aquí está enfatizando que Jesucristo es la encarnación de todos los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento. If you've ever read the books of Exodus to Deuteronomy, you'll notice that there are many sacrifices and many types of symbols that were there in the Old Testament. Desde el libro de Éxodo a Deuteronomio hay muchos rituales y simbolismos que habían ahí. And Jesus Christ represents every single one of them. Y Jesucristo es la representación de cada uno de ellos. He is our sin offering. Él es la ofrenda del pecado. He represents the tabernacle and the temple. Él representa el tabernáculo, representa el templo. The gold represents his divinity. El oro representa su divinidad. The silver represents the price that was paid so that he could redeem us. La plata representa el precio que fue pagado para que nosotros fuésemos redimidos. Brass represents his judgment. El bronce representa su juicio. And we see here in chapter 13, verse 8, Jesus Christ is the same in every generation. Y nosotros vemos aquí en el versículo 8 que leímos que Jesucristo es el mismo en cada generación. The problem is in every generation, people want a Jesus that fits their El conveniences. problema de las generaciones es de que quieren que Jesucristo se ajuste a su conveniencia. I mean, the liberals want a socialist Jesus that gives out everything for free. Los socialistas quieren un Jesucristo que está dando todo gratis, There's nothing free. Someone's paying for it. Someone else is paying for it. pero no hay nada gratis. Cuando recibe algo gratis, alguien está pagando por ello. People want an antinomian Jesus that wants them to feel good about their sins. Hay otro grupo de personas que quieren que Jesucristo los haga sentir bien en su pecado. I mean, you go into your average church these days, they say that, well, it's not really a sin. You can partake in that. Then why was the commandment given? Y hay iglesias hoy en día que están promoviendo esa doctrina de que está bien donde se encuentra que no es pecado. Entonces, ¿por qué fue dado ese mandamiento? I mean, if I try to do that with the driving laws here in California, I'd get a nice ticket from the CHP. Por ejemplo, si uno trata de manejar como uno quiere en California, le van a dar un ticket. But there are conservatives who want a Jesus that doesn't bother them about evangelism or missions. Pero hay personas que no quieren ser molestados con evangelismo o misiones. They want a Jesus that doesn't bother them about giving up the materialistic American dream. Ellos quieren un Jesucristo que no les moleste entregando el materialismo que ofrece el sueño americano. In verse 9, the Jews dealt with false doctrine in every generation as well. En el versículo 9 vemos la falsa doctrina que se ha batallado en cada generación. I mean, in their day they had false doctrine. Today we have false doctrine. En esos días ellos tenían una falsa doctrina, lo mismo en esta época. There were what we call Judaizers, or people that said, well, you don't really just need faith in Jesus to get your sins forgiven. You need to have faith in Jesus and keep all the 613 laws of Moses for all your sins to be taken away. Y los Judaizers eran los que decían de que Jesucristo no era suficiente para quitar el pecado, que había que tener a Jesucristo And y part todas las leyes. And part of those 613 laws was the Jewish dietary laws. Y todo esto eran todas las leyes que incumplían a los judíos. The Jews had a big list of things that they could not eat. Ellos tenían una lista muy grande de cosas que no podían consumir. And that makes good sense for health, but that doesn't take away our sins. Y eso tiene lógica para su salud, pero esto no le quita los pecados. We had a staff lunch at a Vietnamese restaurant in San Leandro. Tuvimos un almuerzo en un restaurante vietnamita en San Leandro. And one of the items on the menu was bat soup. Y uno de los
sopas que está ahí en el menú es una sopa de murciélago. But that's not the way it meant in English. It's supposed to be the word bat actually means a small bowl. But if you look at it and you don't know better, you're thinking, why are they serving bat soup during COVID time? No es exactamente lo que están sirviendo, es la forma como lo escribieron, pero no es una sopa de murciélago. Okay, but you know, you do a little bit research. There's animals that are not on the kosher list. They carry a bunch of diseases. Pero usted nota que hay una serie de animales que están en la lista de que no se pueden consumir por las enfermedades que tienen. But I don't think the Jews knew the practical reason why they couldn't eat such food. Pero creo que los judíos no comprendían la razón de por qué no podían consumir esa comida. Now, in the Old Testament, God demanded bodily wholeness in order for someone to serve God. Y en el Antiguo Testamento se requería santidad para que alguien pudiese servir a Dios. I mean, you read the book of Deuteronomy, the high priest could not serve if he had a list of physical deformities. Si usted ve la lista de las características del sacerdote, no podía servir si tenía alguna deformidad, algo deforme. Now, we've had blind pastors and deaf pastors, but in the Old Testament, it was a symbol that we must have a complete Christian life, nothing lacking. Y hemos tenido pastores que son ciegos, pero en el Antiguo Testamento tenían que ser perfectos. In verse 10, we read here in verse 10 that, what's that called? The priests would eat certain cuts of meat that was offered in the sacrifice. En el versículo 10 vemos que los sacerdotes debían de comer ciertas cortes de carne que eran ofrecidos en los sacrificios. Now, the priests and Levites had assistants that were called Nethinim. Ellos tenían un sistema, los sacerdotes tenían ese sistema que se llamaba Nethinim. And the Nethinim were the Gibeonites who allied themselves with Israel. Y esto era con los gibeoníes que estaban afiliados con Israel. And even though these Nethinims also served in the tabernacle, they couldn't eat the sacrifices because they weren't descendants from Levi. Aunque ellos servían en el tabernáculo, no podían consumir lo mismo que era permitido consumir a los sacerdotes. But we read here in verse 10, this altar is a heavenly altar. Y leemos en el versículo 12 que es un altar santificado. Okay, Christ's blood rests upon it. Porque la sangre de Cristo está sobre él. Now, we all believers have access to Jesus Christ. Todos como creyentes tenemos ese acceso a Jesucristo. We can partake of his sacrifice. Podemos compartir ese sacrificio. But until someone repents of their sins and believes only that Jesus Christ can take away their sins, they can't partake of the sacrifice. Pero hasta que usted viene a ese conocimiento de que Jesucristo es el único que puede quitarle sus pecados, es cuando es partícipe de ese sacrificio. Christianity is not hereditary. El cristianismo no es una herencia. It is an individual choice. Es una decisión individual. Now, I could surround my daughters with a heritage of faith, but they must come to the age where they realize I'm a sinner in need of a Savior and accept Jesus as their Savior. Mis hijas pueden estar rodeadas completamente de la fe y lo que hacemos, pero debe llegar un día en particular donde ellas individualmente deben reconocer su fe en Jesucristo. Verse 11 and 12, sacrifices were burned without the camp, and the scapegoat was let loose outside the camp like Jesus Christ. Y en los versos 11 y 12 se ve cómo estaban siendo quemados los sacrificios y cómo dejaban escapar a un animal. So Jesus Christ was crucified outside of Jerusalem. Jesucristo fue crucificado fuera de Jerusalén. Verse 13, Jesus was made sin for us. En el verso 13 vemos cómo Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. So in similar fashion, Christians are made sin in the world today. De la misma forma, los cristianos son hechos pecado en el mundo el día de hoy. No Christian who is ever a biblical Christian was ever accepted by the world. Nunca un cristiano que ha sido santificado por la sangre es aceptado por el mundo. They rejected Jesus, they will reject you and me if you live for Jesus Christ. Porque si rechazaron a Jesucristo, le van a rechazar a usted y a mí por creer en Jesucristo. But that leads me to verse 14, no continuing city. Y eso nos lleva al verso 14, donde no se continúa la ciudad. What do you mean by that, Brother Justin? ¿Qué se quiere decir con esto? Well, let's think about the city of Jerusalem. Hablemos de la ciudad de Jerusalén. For the Jews and the Christians and the Muslims, that city is very important. Para los judíos, cristianos, musulmanes, esa ciudad es muy importante. In Genesis 14, that's where Abraham gave
the king priest Melchizedek tithes. Ahí en el verso 14 vemos cómo Abraham dio las ofrendas a Melquisedec. I mean, to speak evil of Abraham was the same thing as blasphemy. El hablar mal de Abraham era lo mismo que blasfemar. But as great as Abraham was, even he paid his tithes. Pero con lo bueno que él era, aún a pesar de eso, él pagó sus diezmos. Later, when we dismiss the service, I'll drop mine off for Brother Charles or Brother Mauricio, whoever's got the bag closest. Al final del servicio yo pongo mis ofrendas ahí donde está quien las está recolectando. Okay, I don't demand of our members what I do not demand of myself. Yo no le pido a nadie que haga algo que yo no hago. In Genesis chapter 22, Abraham offered up Isaac as a sacrifice before God on that same mountain where Jerusalem is. En Génesis 22, Isaac fue ofrecido como sacrificio en la misma montaña donde está Jerusalén. And during that time, God was trying to teach Abraham, I'm going to teach you about the resurrection. Y en ese tiempo se le estaba tratando de enseñar a Abraham acerca de la resurrección, I'm going to teach you about a substitutionary sacrifice. del sacrificio de sustitución. And thank God that he didn't actually have to kill Isaac. God let a wild ram be offered up in Isaac's stead. Y a Dios gracias, Isaac no fue sacrificado, sino que Dios dio provisión. In Judges chapter 10, the Israelites and the Gibeonites would beat the Amorite confederation in Judges 10. Luego vemos más adelante cómo es derrotada la confederación. David and his men would capture the city from the Jebusites in 2 Samuel chapter 5. David y sus hombres capturan a los jebuseos en el capítulo 6. In 2 Samuel 24, David commits a sin. En la segunda de Samuel capítulo 24, David comete un pecado. He decides to number his soldiers, Él decide contar a los soldados. and he didn't have to. Él no debía hacerlo. So God checks David's pride Entonces Dios tiene que juzgar el orgullo de David. by allowing 70,000 of David's soldiers to die. Y eso permitió que 70,000 de los soldados de David muriesen. And the angel of the Lord who's been killing all those soldiers is standing on that mountain of Jerusalem on the threshing floor of Ornan the Jebusite. Y el ángel del Señor está ahí sobre esa montaña de Jerusalén. And the place where that angel of the Lord was standing, that's where David decided to build the temple. Y ahí donde el ángel del Señor estaba fue donde David decidió construir el templo. 1 Kings chapter 8, Solomon finished building the temple. En Primera de Reyes vemos cómo Salomón termina de construir el templo. Ezra chapter 6, the temple is rebuilt on the same site. En Ezra, el templo es construido en el mismo lugar. Jesus is crucified just outside Jerusalem. Jesucristo fue crucificado fuera de Jerusalén. In Acts chapter 2, the Holy Ghost empowers the church in Jerusalem. En Hechos capítulo 2, Dios le da el poder a la iglesia ahí en Jerusalén. But beginning in Acts chapter 8, Jerusalem no longer becomes the focal point of the great moves of God. Pero en el capítulo 8, Jerusalén ya no sigue siendo el mismo enfoque de Dios. The church begins to grow so large that they can't contain themselves in the temple. La iglesia comienza a crecer de una forma tan rápida que no pueden estar en el mismo lugar. I'm looking forward to the day when this congregation can overflow onto the patio outside. Y estoy viendo el día en que esta congregación van a salir los miembros fuera de este lugar porque no caben más. I mean, I'd rather have a majority of Christians. Y quiero tener una mayoría de cristianos. And the church, they also had to run from Jerusalem because they were being persecuted so harshly. Aparte de eso, la iglesia tuvo que salir de Jerusalén porque estaba siendo perseguida. But the church also got too comfortable. Pero también la iglesia llegó a tener un momento de comodidad. Well, we're just one big happy family here in the Jerusalem temple. Y se sentían como una familia grande que estaban ahí en el templo de Jerusalén. And God's poking their hearts, no, you can't get comfortable. There needs to be other families in other cities around the world as well. Y Dios comenzó a llamarles la atención en esa comunidad porque había otras familias alrededor del mundo que necesitaban lo mismo. So the believers, they're running for their lives in every corner of the Roman Empire. Entonces, como estaban siendo perseguidos, comienzan a correr en todos los puntos del Imperio Romano. Now, Jerusalem is still a prominent church in the book of Acts. En el libro de Hechos, Jerusalén todavía es una iglesia prominente. In Acts chapter 15, Paul and Barnabas have a meeting there with the other church leaders to confront false teachers that were coming from Jerusalem. Ahí Pablo y Barnabas estuvieron haciendo una reunión para confrontar a los falsos maestros.
and they would report back after the missions trips. Y luego hacían reportes después de los viajes de misiones. But if you read the rest of the book of Acts, other cities begin to rise in prominence as great Christian cities. Pero si continúan leyendo el libro de Hechos, otras ciudades comenzaron también a tomar prominencia. In Acts chapter 8, there's a huge outbreak of revival and Christians getting saved in Samaria. En el libro, Hechos 8, vemos el reavivamiento de otras iglesias, por ejemplo en Samaria. And historically, Christians and Samaritans, they did not get along with each other. Generalmente los cristianos y los samaritanos no tenían buenas relaciones. But now Samaritans are becoming Christians by the masses. Pero ahora los samaritanos se están transformando en cristianos en grandes grupos. An Ethiopian eunuch believes on Christ in the same chapter. He goes back to Ethiopia and evangelizes the entire nation. Hay un eunuco de Etiopía que es convertido, retorna y comienza a evangelizar en Etiopía. In Acts chapter 13, the church of Antioch becomes the real mission-sending church. En capítulo 13, la iglesia de Antioquía es la que comienza a enviar misioneros. In Acts chapter 8, the church of Jerusalem just kind of accidentally became the missions church because of persecution. Y en una forma accidental, en el capítulo 8 vemos cómo la iglesia de Jerusalén comienza también a mandar misioneros. But now Antioch is intentionally sending out men of God. Pero en Antioquía es donde están comenzando a enviar hombres de Dios. Acts chapter 16, the churches of Macedonia, like Thessalonica and Philippi, they begin they set the standard for what is now known as grace giving. En las iglesias de Macedonia comenzaron a generar a Tesalónica y a Filipai y fueron las que comenzaron a generar las donaciones. What is grace giving? Donde se da gracia. Grace giving is when you give beyond the tithe. Y las ofrendas son más allá de lo que se da de diezmo. And some of you know that earlier this week, we gave a little bit of money to help a preacher get some welding masks for his building program in the Philippines. Como saben, esta semana dimos una ofrenda para personas que están haciendo construcción y necesitan material. And I've helped. My Sunday school class back in San Leandro, our class gave a little bit of money for relief efforts for one of the pastors in the Philippines that I pray with every Tuesday night. En la clase que tengo en San Leandro, ahí generamos una ofrenda para una construcción que está haciendo en Filipinas. In Acts chapter 19, the church of Ephesus was another great missions church. En Hechos 19, la iglesia de Éfeso también fue una gran iglesia. They worked with Paul's men in Macedonia and evangelized all of what is now known as modern-day Turkey. Ellos con Pablo comenzaron a evangelizar todo lo que se conoce hoy como Turquía. In Acts chapter 14, Paul tried to go to that area. En el capítulo 14, Pablo trató de ir a esa región. But his results were very limited. Sus resultados fueron muy limitados. But not in Acts chapter 19. Pero no, por el contrario, en el capítulo 19. Jerusalem is beginning to lose some of her prominence as the epicenter where God's moving. Jerusalén comienza a perder ese epicentro donde Dios está moviendo. It doesn't mean that God forgot about her, she was sinful. No quiere decir que Dios se olvidó de Jerusalén. It just means that other cities got to come alongside and join arms with Jerusalem. Simplemente que otras ciudades comenzaron a unirse a laborar con Jerusalén. It just means that other cities came to fill the void. Otras iglesias comenzaron a llenar ese vacío. People still visit Jerusalem today. Las personas aún continúan visitando Jerusalén el día de hoy. But I don't know who is the last person that was sent forth by the Church of the Holy Sepulchre as a church planter. Pero no sé cómo, quién fue la última persona que salió de la iglesia ahí del último sepulcro como un plantador de iglesias. Now I know that people still worship at the Church of the Holy Sepulchre. Yo sé que todavía hay personas adorando en ese lugar, whether for tradition's sake, ya sea por tradición. But I think about some of the churches in the Philippines and Central America and Africa where God is sending, where they're sending forth all kinds of evangelists and pastors and teachers, and you've never heard of these churches. Pero por ejemplo, iglesias que están en África o en Sudamérica que están enviando misioneros y nunca escucha de estas iglesias. Kevin Wynn in the Distrito Federal.
como Kevin Wynn en el Distrito Federal, Rick Martin and Army Jasalva in the Philippines. Rick Martin en Filipinas, Other brothers out in India and the Middle East. otros hermanos ahí en India, en el Medio Oriente. But here's what happens. Esto es lo que sucede. If you look at your notes, number 2, Roman numeral number 2, people get mentally stuck in geographic locations. Pero si usted nota en sus notas, hay personas que se quedan detenidas en las áreas geográficas, Even though they're not physically there. aunque físicamente no están ahí. I mean, the Catholics have Rome, Los católicos continúan en Roma, the Muslims have Mecca, los musulmanes tienen a Meca, the Hindus have Varanasi. los hindúes tienen Varanasi, In Oakland, we still claim the Raiders. y en Oakland tenemos a los Raiders. Okay, unfortunately, they're out in Vegas. Desafortunadamente se fueron a Vegas. We still claim the Athletics, but I don't even know. We don't even call them Oakland Athletics. We call them the West Sacramento. That doesn't sound as nice as Oakland A's. Okay, but they moved out to West Sacramento. Los atléticos que se movieron a Sacramento. I mean, good thing the Warriors, they're still Golden State Warriors, but they play in SF. I remember the days when they used to actually play in Oakland. Los Warriors que estaban jugando en Oakland, pero ahora juegan en San Francisco. In my Bible college years, I tried to take as much from Lancaster, California, back to San Leandro. En los días cuando estaba estudiando, traté de tomar lo más que podía de Lancaster a San Leandro. And after several Philippines trips, mentally and spiritually, I still felt like I was stuck in San Pedro Laguna. Después de tomar viajes misioneros, sentí que todavía estaba en Filipinas. And I wanted to go back to San Pedro Laguna. Y quería retornar a ese lugar. But it seems as if the Lord said, no, they don't need you, you need them. Pero es como si Dios hubiese dicho, no, ellos no te necesitan a ti, tú los necesitas a ellos. You need to take the culture that is there, the church culture that is there, and bring it back to San Leandro and El Cerrito. Y es la cultura que ellos tienen y traerla acá a El Cerrito. COVID-19 happened. We were all stuck in San Leandro or San Paulo or in Zoom, wherever we were stuck. Cuando llegó San Leandro y todos estábamos aislados en el área donde fuese San Leandro, San Pinol o en las áreas donde se encuentran. When we first started having Sunday morning services, we used the Pinole High School gym for 3 years. Cuando comenzamos a tener servicio los domingos, usamos la high school de Pinol por 3 años. As much as I liked the gym, our identity was not wrapped up in the school district or any of their properties. Aunque nos gustaba el lugar, la identidad no está alrededor de la escuela. I mean, I'm sad that we can't meet there. Es triste no poder reunirse ahí. If you know me, I don't like to have to change things around. Porque es difícil adaptarse al cambio. But, God always changes us around so we don't get comfortable. Pero Dios tiene ese control de cambiarnos para no estar cómodos. And on my last Philippines trip in 2019, I have this thought right out of Hebrews chapter 13. We have here no continuing city. Y después del viaje misionero a Filipinas fue donde llegó esta idea de que no tenemos una ciudad donde continuar. We may not always be able to stay in the same place. Quizá no siempre vamos a poder estar en el mismo lugar. We may not always be able to hold on to the same culture. O tener la misma cultura. But we need to bring it with us. Pero tenemos que traerla con nosotros. As much as I wanted to stay overseas, God said, no, you need to take what they are doing overseas biblically, you need to bring it back to San Leandro, bring it back to El Cerrito. Y lo que, aunque quería quedarme en ese lugar, Dios me indicó que la idea era traer la cultura a San Leandro, a El Cerrito. Now, what God has done over there, do you want it to happen right here in El Cerrito? Ahora, lo que ha acontecido allá, ¿usted le gustaría que aconteciese aquí en El Cerrito, en San Leandro? Do you want whatever is happening over there to happen in your hometown in Central America or the Philippines or wherever you're from? Y lo que está aconteciendo allá, que aconteciese en el país de origen. What has happened in your heart, do you want it to happen in the heart of all the people around this neighborhood? Lo que está pasando en su corazón, le gustaría que eso mismo radiase a todos los vecinos que están en ese vecindario. Hey, remember, people get stuck on geographic locations instead of number 3, the culture of these geographic locations. Muchas veces las personas se quedan detenidas en la cultura en lugar de promover la cultura.
Remember, it's the culture that defines a place. Porque recuerde, la cultura es la que define el lugar. I've never been to Europe, Nunca he estado en Europa, but I've watched some of the comments over what has happened to what used to be charming cities like Paris and London. pero he visto los comentarios de lo que ha pasado, por ejemplo, en esas ciudades como en Berlín, And the cities have just been totally destroyed. que han sido destruidas estas ciudades, Okay? It's not safe in those cities at all. que no es seguro estar en esas ciudades. You go to the Eiffel Tower, people try to scam you. O por ejemplo, si va a la Eiffel Tower, las personas están tratando de robarle. You ride the metro in London, you'll get your wallet and your phone stolen. Si está en el área de metro en London, le van a robar el teléfono o la billetera. I don't know about you, but when I go on vacation, I try to go to an area that has like zero crime. No sé usted, pero cuando yo salgo de vacaciones trato de ir a un lugar que no tenga crimen. But people that haven't done the research are going to these cities and get their phone and their wallet stolen, they get the money all taken away. Pero personas que no hacen, no investigan antes, terminan siendo víctimas. But if I said Greece or southern Italy or southern Spain, I think those places are still romantic as they overlook, white sand beaches and turquoise waters. Pero esos lugares como en Italia o en España todavía mantienen por lo que se desconoce. If you say Tokyo or Seoul or Singapore or Hong Kong, you think futuristic, orderly, high-class metropolis in Asia. O por ejemplo, cuando habla de Tokio, está hablando de ciudades futuristas. If I say the Caribbean or Bora Bora, people think, oh, a secluded island paradise, I want to go there so bad. O por ejemplo, áreas del Caribe son conocidas por su belleza. Now, some attractions are restricted to the geographic location. Hay belleza que es restringida al área geográfica. Coral reefs don't happen in Arctic waters. Por ejemplo, los reefs no están en cualquier lugar. And, anthropologists believe that the harsh culture of the Middle East comes because, the weather in the Middle East is so harsh. Las condiciones del clima en el Medio Oriente, que son bastante rígidas, hacen el lugar donde se encuentra. In the middle of the day, it'll be 120 degrees Fahrenheit, and then at night, it'll be 0 degrees Fahrenheit. Porque hay mucho calor durante el día y mucho frío en la noche. You'll have people that will, coming in, have some tea and some shawarma, and then the next day, someone might try to kill you. Por ejemplo, personas que le invitan a tomar té en el día, al día siguiente quieren matarle. But the culture of the geographic location determines the geographic location. Pero la cultura de ese lugar geográfico es lo que determina el lugar. You say Lancaster, California, I'm thinking about Paul Chapel and the sacrifice that the church has made for 40 years. Por ejemplo, en Lancaster, el sacrificio que Paul Chapel ha hecho por 40 años. You say San Pedro Laguna, I'm thinking about how the Holy Ghost is just moving in their churches out there. En San Pedro Laguna, de cómo las iglesias son movidas por el Espíritu Santo en ese lugar. But whatever has happened over there, we need to bring it back to what's happening here in El Cerrito and in Contra Costa County as well. Pero ese mismo movimiento es lo que se necesita en este lugar. Whatever God did in that gym, whatever God did in La Casa de Hermana Elida needs to happen right here in El Cerrito as well. Lo que ha acontecido en la casa de la hermana Elida tiene que pasar aquí en El Cerrito también. Remember, it's a cultural mindset before it's a geographic location. Y es una mentalidad cultural antes de que pase a ser geográfica. Number 4, what type of culture is it, Brother Justin? Number 4, it's a biblical culture. Es una cultura bíblica. And if you can't be geographically where the culture is, then at least mentally and spiritually you can adapt such a culture. Y mentalmente y espiritualmente se puede adaptar a esa cultura. I mean, if you can't get street tacos in Distrito Federal, at least get them here in Oakland or Richmond. Si no puede comer los tacos del Distrito Federal, bueno, los puede consumir en este lugar. And your ethnic culture might be more sensitive to adapt a biblical culture. Y su cultura étnica va a ser más sensitiva a adaptarse a una cultura bíblica. One of our workers in the country of Laos has told me that the ethnic Lao are actually not the most receptive people. Alguien me comentó que en Laos las personas no son muy receptivas. The ethnic Hmong who live in the hills are actually the more receptive tribes. Los que son más receptivos son los Hmongs que viven en las montañas. But they've been ostracized from society. Pero ellos han sido rechazados por la sociedad. One of our workers in Nepal said, don't try to evangelize the Nawari people.
Alguien en Nepal dijo que no había que tratar de evangelizar a los de Newari You'll never build a lasting work with them. porque nunca crearía una obra duradera con ellos. Well, he went and started evangelizing the Nawari people. 60% of the main church in Kathmandu is Nawari people. Pero cuando se hizo este trabajo, el 60% de la iglesia es de Newari. But that's not always guaranteed. Pero esto no es garantizado. You know, there are people in verse 8, they want a Jesus who fits their current cultural mindset. En el versículo 8 ahí quieren un Jesús que se ajuste a su mentalidad cultural. Hey, might I remind you, Jesus did not even fit the culture of his own day. Jesucristo ni siquiera se ajustó a la cultura de en su día. I mean, he was persecuted by his own people. Él fue perseguido por su propio pueblo. Now, I want to ask the Christians here this morning, Para los cristianos aquí esta mañana, in verses 11 13, are you ready to be persecuted for Jesus Christ? en versículos 11 al 13, ¿está usted preparado a sufrir persecución por Jesucristo? Are you ready to be falsely accused by even the people that call themselves your friends? Aún ser acusado por los mismos que se llaman sus amigos, Are you ready to be identified with his death? o ser identificado con su muerte. Verse 9, are you ready to carry doctrine that the religious world does not want? En el versículo 9 está preparado para llevar una doctrina que el mundo no rechaza. I mean, people like the idea of a loving Jesus, and he is. Al mundo le gusta tener una idea de un Dios amoroso que lo es. But when you start telling them only the resurrection of Jesus Christ and only the blood of Jesus Christ can take away sins, they start getting offended. Pero cuando les habla de la resurrección y de que solo la sangre de Cristo puede borrar el pecado, comienzan a ofenderse. Because they say, what about my rosaries? Porque comienzan a preguntarse qué de mis rosarios, Or what about my sprinkling as an infant? o de mi bautizo como cuando era infante, Or what about my confirmation? o mi confirmación, Or what about the time that I prayed 5 times a day facing a certain city? o que tiempo que pasé orando 5 veces al día de acuerdo a la tradición. Or what about the time that I fed all these people out of my own pocket and served down at the local homeless shelter? O que de las veces que alimenté al pobre o serví en algún lugar. And those aren't bad things. Y esas no son cosas malas. But those things cannot deliver a person from hell into heaven. Pero estas cosas no son las que le libran del infierno y traerlo al cielo. Those things cannot take you from being an unbeliever to a believer. Esto no puede convertirlo de alguien que no es creyente a una persona creyente. Who wants to identify with Jesus and his cross? ¿Quién es el que se quiere identificar con Jesucristo y su cruz? I mean, we've taken the cross. The cross used to be a place where the worst criminals used to die. La cruz era un lugar donde los criminales peores eran donde morían. I mean, imagine wearing an electric chair or a gallows jewelry around your neck. Imagínese la silla eléctrica. I mean, sometimes you drive by and you see guys who have like AR-15 or AK-47 decals on the back of their truck. A veces ve personas que tienen calcomanías de armas en sus autos en la parte de atrás. And people say, oh, he must be a mass shooter or something. Y las personas tienen cierto temor por ello. So if you associate with Jesus Christ, are you ready to be associated with being hated by the world? Pero si usted está asociado a Jesucristo, está preparado a ser rechazado por el mundo. No one can claim to live for Jesus Christ until he or she is ready to die for what he believes. Nadie puede ser seguidor de Jesucristo hasta que esté preparado para morir por lo que él representa. Verse 10, the priesthood restricted who could eat of the offerings. El versículo 10 habla de la restricción de quién eran los que podían comer de las ofrendas. But the believer must consume Christ, El creyente debe consumir a Jesucristo, or else he cannot live. es la única forma de poder vivir. That's the biblical culture that we're talking about. Esta es la cultura bíblica de la cual hablamos. That's the biblical culture that most churches don't want to talk about. Y esta es la cultura bíblica de la que las iglesias no quieren hablar. Spanish speakers, we're going to read the book of Luke chapter 4. Vamos a ir en el libro de Lucas, capítulo 4. It's printed in your notes, I believe. Lucas 4:22. Wait for everybody. Actually, I'll turn there myself.
Lucas 4, 22 al 27. Here we go. 1, 2, 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naaman, el sirio. Jesus goes back to his hometown to preach and heal, and the people reject him. Jesucristo retornó al lugar donde nació a predicar, a sanar y le rechazaron. You know, most people, when they want to hear a public speaker speak, they don't want the guy who does construction. Generalmente cuando las personas vienen a escuchar a un orador, no quieren escuchar a alguien que está trabajando en construcción. Such men are really rough in their manners. Porque estas personas por el trabajo son bastante ásperas. They're very direct in their communication, offensively direct. Son de una forma muy directas y ofensivas en la forma en que se comunican. They lack eloquence. They're not as polished or sophisticated with their masters in education. No son sofisticados y no son pulidos. And they're not paid well either. Tampoco les pagan muy bien. And they test Jesus with a man-made proverb. Y a ellos se probaron a Jesucristo con un proverbio humano. What you've done in other cities, we dare you to do it here. Y le dijeron, lo que has hecho en otras ciudades, te retamos a que lo hagas en este lugar. And what they didn't realize, the work of God is not limited to a location or a social class. Lo que ellos no comprendían era de que el trabajo de Dios no está limitado a un lugar o a una clase social. It's defined by number 5, a faith culture. Es definido como el punto número 5, que es la fe. Here's what faith is. Y esto es lo que es la fe. Do you believe God tells the truth 100% of the time? ¿Cree usted que Dios le dice la verdad 100%? Do you believe God keeps 100% of His Y promises? de que Él mantiene sus promesas todo el tiempo. Do you believe God will show up on His timing, not yours? ¿Cree que Dios va a aparecer en el tiempo que Él decide, no en el que usted quiere? That's the acid test for a lot of people. Y este es la prueba de ácido para muchas personas. A scary thing happens the more education. I'm not against education, okay? I went to college too. No estoy en contra de la educación, But a scary thing happens the more education we have. pero es algo que da temor que acontece dentro de más educación hay, The more money we have, más dinero se obtiene, the more accomplishments we have, más metas que se cumplen, the more material possessions we have, más posesiones materiales que tenemos. the closer that our friends and our family influence what we do. Y influenciamos a los que influencian a las personas que están alrededor. The more those things hold us back from serving God. Y dentro de más más detienen esas cosas a poder servir a Dios. But they don't have to prevent you from serving God. Pero eso no debería prevenirle en servir a Dios. I know of rich men who gave all to surrender the Lord to live for Him. Conozco a una persona que entregó todo para vivir para Dios. As much as I know there are poor men out there who gave everything to serve God. They didn't have much. Pero también hay muchos pobres que dan todo lo que tienen, no tienen mucho. Whatever is holding you back from believing on Christ or serving God, that has become your idol. Porque lo que le detiene a servir a Cristo o lo que no puede dejar, eso es lo que pasa a ser su ídolo. And then sometimes there are preachers in the ministry they've had success after success, and then they leave the pulpit in complete disgrace. De la misma forma, hay predicadores en el púlpito que tienen éxito tras éxito y al final del día parten con escándalos. There's people who have every adversity against them and they succeed Hay personas que tienen todos los obstáculos en la vida y tienen éxito because they have this faith culture, this biblical culture down. porque tienen muy clara la fe y la cultura de la fe. And then there's people who commit some sin that disqualifies them from the ministry, or they look at all their failures and they don't want to continue anymore. Y hay personas que cometen un error o ven sus fracasos y no quieren continuar más. Because it determines, do you believe God tells the truth? Porque eso es lo que determina si usted cree que Dios tiene la verdad.
In John chapter 4, Jesus tells the Samaritan woman how you worship. Number 6 is more important than where you worship. Y en Juan 4:19, Jesucristo le dice a la mujer samaritana lo importante de cómo se debe adorar a Dios. English speakers, you're going to read this with me. Y vamos a leer esto en inglés. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain, and ye say that in Jerusalem is a place where men ought to worship. Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet in Jerusalem worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Here's a woman trying to change the subject. Aquí está una mujer tratando de cambiar de tema. She had 5 failed marriages. Había tenido 5 fracasos matrimoniales. Currently living with someone else's husband or a boyfriend, I'm not sure. Que estaba viviendo con alguien que no era su esposo o quizás su novio, no lo sabemos. Trying to change the subject off of her spiritual need. Tratando de cambiar el tema de su necesidad espiritual. And Jesus is telling her this. Y Jesucristo le está diciendo esto. Your ethnic, religious, or secular tradition doesn't matter because that will all fade away. Que la tradición no importaba porque todo eso terminaría. What matters is how you serve God from the Bible, how you worship Him from the Bible. Lo que importante es cómo usted adora a Dios a través de la forma bíblica. Jerusalem faded and other Christian centers began to rise. Porque Jerusalén decayó y otros lugares comenzaron a levantarse. There are groups that did not associate with the Catholic Church even the days before the Reformation. Hay grupos que no se asociaron con la Iglesia Católica aún antes de la Reformación. The Anabaptists. Eran como bautistas. The Waldensians. Los Waldensians. Their marker was not geography. Their marker was their faith culture and their Bible culture. Y ellos no estaban definidos por la geografía, estaban definidos por la cultura de la fe. What mattered was how they worshiped God according to what this book says. Lo que importaba es de la forma en que adoraban a Dios de acuerdo a lo que este libro dice. For years, San Leandro was my focus. Por muchos años, San Leandro fue mi enfoque. Lancaster and San Pedro were my focus a few years back. Lancaster y Filipinas fue mi enfoque en años pasados. But we need to realize that the work of God is a mindset that God puts in your heart. Pero tenemos que reconocer que el trabajo de Dios es esa cultura de fe que pone en el corazón. Speaking to the Christians today first. Hablando a los cristianos primero. You ready to suffer for the Lord? ¿Están dispuestos a sufrir por el Señor? Come on, Brother Justin. It's a welcome home Sunday. It's supposed to be happy. Hey, you know what? The disciples continue with great joy. Y sí, aunque es un día de retorno a casa, los discípulos continuaron con una gran alegría. He'll give you new joy. Don't worry. Él va a dar una nueva alegría. Will you offer sacrifices to Christ with me? ¿Está usted dispuesto a ofrecer sacrificios a Jesucristo conmigo? For those who are not sure that heaven will be your home. Para aquellos que no están seguros que el cielo es su hogar. Today needs to be the day that you call upon Jesus as your Savior. Hoy es el día que usted pueda recibir a Jesucristo como su Salvador. And turn from whatever belief or thought that you thought could take away your sins or buy you favor with God. Y dejar cualquier forma de creencia que usted tenga. And accept what Jesus Christ has done for you. Y aceptar lo que Jesucristo hizo por usted. We have here no continuing city. No tenemos una ciudad para continuar. But we seek one to come. Pero vemos lo que viene. I'm going to ask for every head to be bowed and every eye to be closed. Voy a pedir que inclinen su cabeza y cierren sus ojos. For our newcomers today, this is what we call the invitation prayer time. Para los cristianos este es el tiempo de invitación. I want to speak to the Christians first. Quiero hablar a los cristianos primeramente. And maybe there's been something you've been holding out on God. Quizá hay algo que usted tiene ahí que no ha confesado a Dios. Today is your day to recommit that to God. Hoy es el día de entregarle eso a Dios. Today is that day that you fall in line with the witnesses, the other martyrs who went through on this path before you and me. Hoy es el día de seguir en el mismo camino que siguieron los mártires que partieron antes que usted y yo. You pray at your seat, you pray, you kneel, you pray however the Lord leads you. Puede orar ahí donde está de la forma que Dios le guíe. That the work of God be not limited.
que el trabajo de Dios no sea limitado. I don't want to speak to any person today that's not 100% certain heaven will be your home after this life. Quiero hablar a aquellas personas que no están 100% seguras que el cielo es su hogar después de esta vida. You may be very religious or you may be completely secular. It doesn't matter to me. Quizás sea usted una persona secular o sea una persona muy religiosa. You may have lived a very sinful life or you may have lived a relatively clean-ish life. Quizá ha vivido una vida muy pecaminosa o quizá ha vivido una vida que relativamente se le podría llamar bastante limpia. You may know you may know much of the Bible or nothing of the Bible. It doesn't matter to me. Quizás sepa mucho de la Biblia o no sepa absolutamente nada de la Biblia. What matters to me, have you repented of your sins and unbelief and called upon Jesus as your Savior? Lo que es importante es saber si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. My dear friend, if you're not sure that heaven would be your home if you died today, today must be the day that you call upon Jesus as your Savior. Si usted no está 100% seguro que el día que fallece va a ir al cielo, hoy tiene que ser el día que usted se arrepiente y recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. And you say, Brother Justin, I want to be sure. Y usted dirá, hermano Justin, yo quiero tener esa aseguranza. Then, dear friend, put your trust today in Jesus Christ and what He's done for you. Entonces ponga su confianza en Jesucristo y lo que Él ya ha hecho por usted. And you say, Brother Justin, I do trust Jesus Christ. Y usted dice, confío en Jesucristo. Then, dear friend, you can pray a prayer just like this with me, with Brother Carlos translating. Si usted quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, puede Repeating after us. Puede hacer la siguiente oración. Dear Heavenly Father, Padre nuestro, I know that I'm an unworthy sinner, sé que soy un pecador, but I thank you for the Lord Jesus, pero te doy gracias por Jesucristo, who died upon the cross que murió en la cruz del Calvario and rose from the grave. y resucitó de la tumba. I believe only in Him and His sacrifice for the forgiveness of sins. Creo solamente en Jesucristo y para el perdón de pecados. I believe in nothing else except Him for eternal life. Y creo en nadie más, solamente en Jesucristo por vida eterna. Help me to live the biblical life. Ayúdame a vivir la vida bíblica In Jesus' name. en el nombre de Cristo. Now, with those of you with your head still bowed, your eyes still closed, Con cabezas inclinadas, ojos cerrados. if you prayed that prayer just now this morning, would you raise your hand so I can know who you are? I want to pray for you. Si usted hizo esa oración esta mañana, puede levantar su mano. Quiero orar por usted. I'm not going to shame you, but I want to know who prayed that prayer just now, that I can pray for you for your Christian growth. No es para avergonzarle, simplemente para orar por usted. And if you feel more comfortable talking with the person who brought you about that prayer that you just prayed, talk with them and let us know. O si siente más en confianza hablando con la persona que le invitó, compártalo más tarde. Father, thank you that even though cities may rise and fall in prominence, you still continue. Padre, gracias que aunque las ciudades se levantan y caen de prominencia, te damos gracias porque tú aún continúas. And thank you that your work still continues. Gracias por la continuación de tu labor. And thank you, Lord God, that the work of God may go on in our hearts. Y gracias porque el trabajo de tu palabra continúa en nuestros corazones. Those cities rise and fall, Lord, thank you that your work goes on. Aunque las ciudades suben y bajan, gracias que tu obra continúa. May the work of God continue in our hearts for a faith culture and a biblical culture. Que la labor continúa en nuestros corazones por una cultura de fe. May we continue in serving and surrender unto Jesus Christ. Y continuamos sirviendo y entregándonos a Jesucristo. May the Holy Ghost unbox whatever obstacles we may have put in our way. Que el Espíritu Santo trabaje en cualquier obstáculo que haya en nuestro camino. And may you glorify your name in this fellowship time. Y que tu nombre sea glorificado en este tiempo de compañerismo. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. Amen. Amén. I want to say thank you for coming for today. Gracias por venir el día de hoy. All right, just a few closing announcements before we depart. Anuncios. Our next service here in this place will be November 23rd. En noviembre 23 va a ser el próximo servicio en este lugar. Maybe in Q2 of next year, I'm going to plan to have us here every single Sunday morning. Quizá el próximo año vamos a poder tener aquí reuniones cada domingo. Okay. Fortunately, now the rent is about half of what we were paying at the high school, so we can afford to meet every single week. Afortunadamente el costo aquí es la mitad de lo que se pagaba en el otro lugar en la high school. So get ready to meet for every service. You're going to be a lot more tired, but it'll be for a worthy cause. Okay. Entonces eso da la oportunidad de tener servicios más continuos. We have a midweek service the week of Thanksgiving, but it's moved onto Tuesday. El servicio del Día de Acción de Gracias ha sido movido al día martes.
And we also have services tonight in San Y Leandro. también tenemos servicio esta noche en San Leandro. All right. Thank you for those that give your tithes and your offerings. Gracias por sus diezmos y ofrendas. You can drop it up with Brother Mauricio in the back. Puede dejarla con el hermano Mauricio en la salida. Okay. 100% of the funds that are given, they go directly to this ministry. They do not go to any one person in particular. 100% va directamente a este ministerio, no va a alguien en particular. And to keep the lights on and the electricity flowing and etc. Es para pagar las facturas de electricidad y todo lo que los gastos que vienen con ello. We'd like to get to know you a little bit better, so stay with us for a light lunch before you depart the campus. Quédese con nosotros unos minutos, tenemos quédese con nosotros al almuerzo por unos minutos, queremos conocerle. All right. Well, that wraps up the announcements. Hermana Gloria, Hermana Elida, ¿estamos listos para servir almuerzo? Are we ready to serve? All right. Well, let's all stand. We'll close in a word of prayer, and then we'll go along the way. Father God, we thank you for the folks here today. Padre, gracias por todos los que están aquí en este día. Glorify your name in this time. Que tu nombre sea glorificado en este tiempo. May we know the love of God through this fellowship time and sharpening. Que podamos conocer el amor de Dios a través de este compañerismo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén. All right. Thank you. Gracias. Most churches and schools kind of have that feel. So just read zoning purposes. In fact, there's a Montessori school quarter mile away from the church. Yeah, I think they try to get it. Oh, yes. Oh.